Or you can call me Lobay. Or you can call me Lobay. Nandito tayo ngayon kasama natin si Davidi Casilaya. Or you can call me Lobay. Ay, Davi. Dami na lang pala. Davi. Talagang ibang-iba naman, no? Ibang-iba yung intro, no? Trip lang segment. Nandito tayo ngayon sa trip lang segment. Ready ka na ba? Ready. Ready. So first, kung chicken ka, ano ka? Original o hot and spicy? Hot and spicy. Kasi hot ako. Ay! Yeah! Eme! Okay, Very hot hot. and spicy. Talagang kitang-kita naman Uy, sa grabe. suot. Oh. Hindi naman. Okay. Kung pizza ka, ano ka? Hawaiian o meat lovers? Hawaiian kasi gusto ko yung pineapple. Masarap. Share up ngayon. Share up. Masarap. Okay. Kung pork ka, ano ka? Crispy pata or barbecue? BBQ. Barbecue Kasi dahil? mahilig ko sa BBQ. Akala ko dahil sa tusok-tusok. Ay, Hindi, pwede. Pwede. Eme. Kung soft drinks ka, ano ka? Pepsi or Mountain Dew? Ay, healthy tayo, guys. Iced tea. Iced Hindi tea. ako nagko-cola. Iced tea without sugar, ganon. Talagang ano pala. So, wala sa choice, ano? Kung rice ka, plain rice o fried rice? Any. Ay, takaw. Kahit ano pwede. Kahit ano, extra rice ako. Ay, Rice. Parang mang-inasal lang. Mang-inasal, sir, baka naman. extra rice po. Ganon. Mang-inasal, baka naman. Kung dessert ka, ano ka? Cake or ice cream? Ice cream. Dahil? Kasi malamig. Tapos Malamig. masarap. Tapos hindi Yes. nakakauma. Ay, Yummy. Parang ganon, no? Yummer. Yummy. Yes. Fishball or kikiam? Kwek-kwek. Kwek-kwek. Fishball. Dahil? Kasi mura. Mura na, marumi Masarap. pa. Ay, hindi pala. Mura na, may usok pa. Ay, usok pa. Okay. Eme. Lalo na pag masarap yung sauce niya, di ba? Yun yung talagang nagdadala. Kung pansit ka, ano ka? Pansit canton o pansit palabok? Pansit Canton. Dahil, Calamansi flavor. yan, 2 kalamansi. pieces. 2 pieces. Talagang iluluto. Talagang very handy naman Yeah. sa iluto. Balot or penoy? I don't do balot. Ay, balot. Okay, balot. Dahil, With ano pa, asin. with asin. Balot with asin. Yes. Yun ang perfect combination. Mainit. Dapat mainit yung balot. Mainit at saka may sabaw. Parang Yes. sabaw, ganon. Kung adobo, syempre, last Parang question. sabaw. Alam niyo yung ano ng sabaw? Sabaw, So, ganon. pati rice. Oo. Surprise! Surprise! Yun yung ano, Tagalog at saka English, no? Yes. Soup at saka rice. Surprise! Parang, at syempre, last question. Go! Kung adobo ka, Kahit madami pa. Ay, yan, okay. eme. Kung adobo ka, ano ka? Suka or toyo? Toyo. Dahil, Kasi toyoin ako. Ay! Toyo po. toyo po, ganon. So, anong special message mo sa mga Okay. milyong followers? Guys, Uh-huh. like, comment, and share. Yeah. Kasi magpo-post siya every day. Bukas. And bukas sa bukas. Okay. At Joey saka sa isang Salaya. bubukas. Okay. Wala na. And bye! Bye!